ini akan dilihat saya fikir sebagai satu ketika yang sangat penting dalam sejarah keadilan atau PKR, di mana apa yang berlaku selepas ini akan menentukan sama ada ini adalah pembaharuan generasi yang memberikan peluang kepada tokoh-tokoh tertentu menyinar, ataupun ini akan menjadi momen di mana ramai penyokong PKR sendiri akan mula betul-betul hilang kepercayaan kepada parti. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 156 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, EPL pun dah tamat. Saya nak cakap terima kasih pada Manchester United, yang mana tak pernah dalam hidup saya ada perasaan sebegitu terhadap Manchester United. Tapi disebabkan Manchester United mengalahkan Aston Villa, kekalahan Aston Villa itu menyebabkan Newcastle tetap pergi ke Champions League walaupun Newcastle sendiri kalah. Jadi terima kasih. Newcastle akhirnya di kedudukan berapa tu? 5. So okay lah, kita menang Carabao Cup, top 5 masuk Champions League. It's a good season, but ada satu ketika 3 minggu lepas saya mengharapkan boleh sampai ke nombor 2. But it's okay. I mean, kita berterima kasih atas jasa baik kali ini. Saya baru nak cakap tadi, walaupun musim EPL dah tamat, tetapi pasukan saya Man United masih lagi ada peluang untuk menjulang trofi Maybank Challenge Cup. Oh yeah. Maybank Challenge Cup. I mean, it's a serious cup, I'm sure. It's ASEAN All-Stars. Alhamdulillah. ASEAN All-Stars. Dan apabila episod ini terbit pada hari esok, iaitu 28 hari bulan, malam tu saya akan ke Bukit Jalil untuk menyaksikan Man United menjulang trofi yang sangat-sangat prestige ni. Yeah. I went for meet and greet just now. There were 2 meet and greets. I went to the one apparently dekat Adidas TRX. Some more of the stars were there. I went to the other one. Rasmus Højlund was there. And you know, sometimes bila kita jumpa dengan player yang kita kutuk, tapi he was really nice. So now I'm converted to a Rasmus Højlund fan, although I think maybe he's going to leave for Italy. Anyway, yeah, that's the way it is. Dia penghabisan musim yang agak hamba lah, sebab yang kita nak tengok hanya siapa yang masuk Champions League. Sebab yang relegated dah ditetapkan, champion pun dah ditetapkan. Betul. So kita lihatlah bagaimana musim depan mungkin lebih menarik lagi. Ya. Dan yang paling frustrating sebagai penyokong Man United, kita kena tunggu another one season to hope for Europe. Basically, tahun depan there's no European football for us lah. It's true. So basically, you know, satu season burn. Just like that. Kalau tak relegated lah season depan. Well, berdasarkan kepada form sekarang ni, I wouldn't put past them. But anyway, let's see. Kita mula dengan bola ni sebab pada episod kali ni kita ada tetamu. Tetamu ini seorang yang saya amat hormati. Dia punya pandangan sebagai pengulas dan juga analis berita, wartawan sukan, terutamanya wartawan bola sepak, sentiasa mengikuti beliau di pelbagai platform. Dan saya harap kita boleh bincang bukan hanya EPL, tapi yang lebih menarik mungkin untuk penonton dan pendengar KS adalah berkenaan dengan keadaan Liga Tempatan. Sudah pasti kita dikejutkan dengan pelbagai pengumuman daripada Kedah, daripada Perak, daripada Pahang. Mungkin buat kali pertama kita melihat pasukan-pasukan gergasi. Ini boleh dikatakan pasukan gergasi. These are big teams, big names in Malaysian football. Mereka tidak, it was announced sebab dia tak dapat lesen untuk menyertai Liga pada tahun depan by MFL, FAM. And of course dia keluarkan kenyataan bahawa ada yang kata this is the end of the road, ada yang kata mereka hibernation, whatever that means. So kita mengalu-alukan kehadiran tetamu kita pada hari ini, Kish, nama sebenarnya Kishanan Sundaresan. Yes. Wartawan, sports host, producer, broadcaster with Astro. How are you, bro? I'm good. Thank you so much for having me.
I listen to you guys pretty frequently, so ini adalah satu penghormatan untuk saya turut serta dalam podcast hari ini. Terima kasih. Kish di EPL, who's your team? Malu pula nak cakap sekarang ni. Cakap je. No, it's Man United. Man United. Unfortunately, it is Man United. Pasukan yang tewas di final Europa League tempoh hari dalam satu perlawanan yang sangat mengecewakan. Tetapi juga pasukan yang berada di bumi Malaysia pada ketika ini. So it's quite exciting as well. Masih ada penyokong yang pergi tengok. 60,000 lebih. Masih lagi beramai yang gairah tu. Ada tadi dekat Hotel United, saya jumpa dengan a few fans Malaysians yang menetap di Melbourne, yang came all the way to watch them. By the way, I told them we might do a live show in Melbourne. They're excited, waiting for us. But Kish, okay, kita cakap tentang United dulu. Saya difahamkan Kish tadi pergi meet and greet di Adidas TRX kan, dan Kish bagi tahu saya hampir semua pemain they wanted to be anywhere but there lah. Memang muka masam tu kan. Yeah, I mean I don't blame them. Some of them agak letih kerana ini musim yang sangat panjang, sangat mentally draining for a lot of them. Pelbagai jenis cabaran, pelbagai jenis kritikan, kena maki, kena hamun, macam-macam. So menghabiskan musim dah lah ada kekecewaan Europa League final juga. So there's so much of negativity around the club. On top of that, ramai mungkin letih and terpaksa datang ke sini, and then there's so many events. So some of them looked really letih, with the exception of siapa lagi kalau bukan Captain Bruno Fernandes yang sentiasa bersedia memainkan peranan sebagai ambassador club. That's why he's the captain, right? Yeah. Tapi Kish, apa pandangan dan ulasan Kish berkenaan dengan musim United? I mean, it was, semua tahu it was really bad. Couldn't have been worse other than being relegated lah. Adakah ini bermaksud bahawa kena ada just spring cleaning, kena buang semua lepas tu? But boleh ke? Ada kemampuan tak untuk klub beli satu pasukan baru? It's very tricky. I mean, kita tengok Nottingham Forest did it couple of years ago, and fast forward 2 years later diorang dah layak ke Eropah buat kali pertama in a very long time. Chelsea have done it in recent times juga, salin a whole team. Sesuatu yang sangat tricky. But I think from a Man United's point of view, ramai yang akan gunakan contoh Ruben Amorim. Musim pertama dia di Sporting Lisbon, dia menjual hampir 12 ke 14 pemain. Tetapi realitinya di Sporting Lisbon mungkin lebih mudah kerana contract not as long, a lot easier to move players of lower value. Tetapi di Man United you've got players on crazy high wages. So proses nak menyalin pasukan itu menjadi lebih rumit. So I don't think it'll be as easy as that. I think there will be a concerted effort untuk menukar key components of the team and strengthen certain areas. But we've got to give it time lah, because the challenge dekat Man United memang on a completely different scale berbanding cabaran yang dihadapi Ruben Amorim di Sporting Lisbon dulu. Apa yang menjadi masalah asas membolehkan dalam tempoh 10 tahun ni semakin lama semakin teruk? Dia tak boleh salahkan seorang pengurus semata-mata sebab pelbagai pengurus dah cuba. Something is rotten in the club, right? What is it, you think? I think buat kali pertama sejak Sir Alex Ferguson meninggalkan pasukan, I think ini adalah musim pertama di mana kita ataupun Man United mula memikirkan tentang bola sepak first. This is probably the first season. Sebelum ini dah 10 tahun United tak, I mean football has moved so much towards data. Semua club, even the smaller clubs in smaller leagues, are heavily into data in scouting, player performance, macam-macam hal. United don't even have a data team, and they're only building it now. Mengikut kata Sir Jim Ratcliffe. I think my favourite quote to probably sum up this story altogether would be from Jurgen Klopp punya buku. From a bunch of years ago, dia menceritakan bagaimana around the same time dia mengadakan meeting dengan Ed Woodward dari Man United dan juga Liverpool's CEO. Dan dia kata the pitch from Ed Woodward seolah-olah was painting the picture bahawa Man United ini ibarat Disneyland. You come to us, who do you want? We will buy them for you because we're that powerful, right? Liverpool punya CEO dan Liverpool punya management team, the pitch that they gave Jurgen Klopp adalah bahawa datang ke Anfield and misi utama kita adalah untuk reactivate the COP, reactivate the city of Liverpool, strengthen the relationship between the community and the football club. And I think that alone sums up di mana priority utama Man United over the last 10, 12, 13 years. And they are,
I suppose bearing the consequences of it now, I think. Ya, sebab kalau kita tengok kebangkitan Liverpool, there has to be, I mean, grudgingly say, respect, there's ada roh, ada semangat behind this. It's not, I mean, saya tak nak, compared to other clubs, but it's not like a Man City victory, or it's not like a Chelsea victory. You know what I mean? Yeah. It's the victory of the city, the victory of the COP, victory of this tribe, Liverpool tribe. Yeah. Dan mungkin selepas Ferguson kita pun dah hilang jiwa dan identiti tersebut. Sebab biasanya dalam tempat macam Manchester, Liverpool, secara tradisinya memang pasukan bola sepak tu Newcastle memang menjadi sebahagian besar identiti tempatan. Berbeza dengan klub-klub di London where maybe there's less of that, apart from maybe West Ham, some of these different, not the Chelsea's, but Man City never really. There is a following. Man City there is a following, tetapi mungkin pemilik baru dia tak berapa nak tap into that. It's very razzmatazz, very cosmopolitan, international. Not as organic kan dia punya growth tu. Yeah. I guess. Macam mana cara rasa pengalaman di Newcastle? Sebab Newcastle pemilik dia now is of course PIF, right? Saudis. Yeah. Saya rasa, do you feel it's a Saudi club? So saya bercakap bukan sebagai orang yang duduk Newcastle. Tapi yang sepaham saya masih lagi dilihat sebagai klub tempatan. Dan mungkin ni cerminan, ni masuk politik sikit lah, ni mungkin cerminan sosioekonomi sesuatu tempat. Bila tempat itu dilihat macam Newcastle ni bukan tempat yang glamour, kedudukan kewangan ataupun kedudukan ekonomi penduduk di situ tidaklah tinggi, dia bukan macam London, and I guess increasingly bukan macam Manchester, maka the local feeling tu sangat kuat lah berbanding dengan klub-klub tertentu. But I guess Manchester had that core. Maybe to your point, both Man City and Man United appear to be less from the outside looks less connected to the local community than maybe 30, 40, 50 years ago. Yeah, I think Manchester United sebagai sebuah club sort of became, I think over the last 10, 12, 13 years, priority diorang adalah lebih kepada diorang punya globalized image. A lot of it was that as opposed to caring for the actual roots of your institution, which are the people based in Manchester. The people who perhaps don't fly 24,000 kilometers to watch your team, but the people who buy a season ticket and go to your games. Saya dah tak nampak the buys, the seats. Remember that? Yeah, they were the absolute icons. Just next to the dugout. Belakang Ferguson. There's a school of thought that says that United went downhill not because Alex Ferguson left, but because they left. Because those brothers gone. But I don't know this for sure. But what happened? Dengar cerita dia orang dipindahkan ke seat yang lain. Tapi I tak tahu. I don't know if that's, I'm sure the camera would have caught them once at least. They were part of my childhood. Yeah. Tapi mungkin untuk tutup this particular part of perbincangan KJ dengan Kish, pemain Manchester yang berasal dari Manchester, is there anyone from Kobe? Yeah, Kobe Manu. Ada a few through the academy, but not to the generation of the 92 lah. Yes, the 92 generation was part of the romance. Di Newcastle sekarang Dan Burn lah. So that's our sort of claim to sort of roots. And I think just one additional point, I think Dan Burn is the perfect example of why, despite having a new foreign ownership, Newcastle doesn't feel like a foreign club, because there wasn't all this. You know, when City got taken over first, mula-mula diorang statement signing Robinho terus. And then there was all these Brazilians coming in, and you know, the look and feel of the team just changed overnight, right? But Newcastle were very careful and meticulous dengan benda tu. Kita tak beli anybody big in the last 3 transfer windows, Newcastle. Just quickly on masih lagi on United, jarang kita dapat bincang macam ni. I'm gonna, some players, just a few players. What do you think we should do with them? Okay, Rashford. I love Rashford, by the way. Saya sangat meminati Marcus Rashford. Tapi for his own sake, saya rasa memang sudah sampai masa untuk ada perpisahan, both for him and for the club. Because I don't think the fan base, modern fan base, especially on social media, they're super vile, sangat agresif, maki hamun itu. Memang kadang-kadang it can really have an impact on a player. Dan saya rasa Marcus Rashford, it's time for him to just seek new pastures and rediscover cinta dia terhadap bola sepak. It feels like he did that with Villa. Garner? Yeah, I think that's almost like a foregone conclusion. I think he is leaving lah kot. Mengikut reports daripada David Ornstein a couple of days ago, rupanya Ruben Amorim dah bagi tahu dia masa untuk cari destinasi baru. Because his brother is quite toxic. Memang
sentiasa post benda-benda yang kriptik di media sosial after game, so benda tu tak menolong pasukan kan. So, Rasmus, I would loan him loan him. to Italy, as you mentioned. Loan. Just to again. But why would you even hold on to him? He's expensive. Because expensive is one, but I also think he's Nobody pretty would. decent. Really? I think sangat mudah untuk I'm a fan now. So. kalau kita Because it was nice to It you. was nice. tak suka kalau kita tengok, just compare his performance last few games, tengok kat YouTube last few games, and then juxtapose benda tu dengan performances dia early of last season, especially against Bayern Munich di Champions League. Two different players, Right. and doesn't change in the course of a season. Tapi dia hilang confidence. He's lost his confidence. Tapi dia tak nampak macam penyerang yang boleh score 20 gol satu season. He looks like a 10-15 at best. But you know, that mold of yang holding, yang boleh pegang. Emil Heskey. Yes. Kalau zaman dulu Emil Heskey lah. So I think loan for Rasmus, and then Onana. Again, I'm a big fan of Andre Onana. I think he's been Come on. I think he's struggling. You tengok gol dengan Spurs tu. Macam mana dia boleh lompat atas? I memang rasa dia struggling. I think this season Confidence tak gone. boleh tak kritik dia. He has to deal with the criticism. But I also think this is the guy that in the Champions League final was one of the best players for Inter Milan against Manchester City. Kalau striker tak ada confidence, dia tak score. Tak apalah. Yeah. Kalau keeper tak ada confidence. It's correct. Yeah. So that's why I say walaupun I peminat dia, but I also think it's very difficult for a goalkeeper to be given time at Man United will never happen. So probably it's best to separate. Yeah. Tapi perbualan antara dua fan Man United ni Sangat menyedarkan saya. Tragic sebab you guys are trying to justify and defend very average players. You know, because we're an average club right now. That's what I wanted to hear. Thank you very much. All right. It is what it is, kan? Alright. Reality tak We got boleh that on dinafikan. video. We got that on video. Pedih tapi Benar, itu kebenaran. Sebab kita adalah menang FA Cup, ada Carabao Cup here and there. And we're celebrating that, kan? Celebrating some mediocrity lah. Because it's true. It's been that long since kita betul-betul boleh dikatakan sebagai antara tim yang terbaik di Premiership. Okay, Kish, let's kita alih kepada topik yang sebenar yang kita nak bincang ni, berkenaan dengan bola sepak tempatan. Pertamanya, sebelum kita pergi kepada soalan yang berkaitan dengan pasukan kebangsaan, National Team Project, naturalisation, all that, saya buat kenyataan 2 minggu lepas saying that you know, this is sekarang jadi krisis dah. Nama-nama besar macam ni, Kedah, Perak, Pahang, or whatever they call now, the club equivalent kan, untuk mereka menarik diri daripada liga tempatan. Ini bukan klub picisan. Ini klub yang ada tradisi, yang ada sejarah, yang ada pedigree. And if they are going, and we know other clubs, walaupun kata nak main dalam musim yang akan datang, ada masalah kewangan. Ada yang belum bayar staff, belum bayar gaji. Saya kenal ramai terlibat. Is there a way out of it? Wow, itu soalan yang berat tu. Memerlukan mungkin 15 jam untuk discuss and dissect. Sebab it's masalah yang sangat kompleks. So many different aspects to it. Tapi let me start by just saying yang 2 hari lepas, saya dan co-host saya, we have a show on Astro called Bola Itu Live. Both of us went to Indonesia to cover Persib Bandung's last final game. Boyan Hodak, correct. Title win dia dan juga parade dia. And kita orang bertolak ke Indonesia tu dengan emosi yang agak negatif, because I'm a Perak supporter. My co-host Faiz is from Gurun. He's a Kedah boy. So and both our teams ditutup, right? So we're trying to go and experience football culture whilst at the same time dealing with the fact that our own teams have shut shop. But having been there and experienced what we experienced, which we all documented, and I just, my initial and general conclusion is that Malaysia masih tidak ada budaya bola sepak. It's not strong enough. It really isn't strong enough. I think we can talk about club needing to manage spending, perlu mengikut budget, no need to overspend, because that's the reality of bola sepak Malaysia kan. Kelab-kelab kalau ada budget 80 juta, dia spend 90 juta on gaji sahaja.
belum ambil kira operational cost, belum ambil kira travel and all the other stuff. There is a culture of overpaying, overcompensating dalam Malaysian football. Everything is awal musim, apa target kita? Oh, 1 piala, 2 piala, 1 piala. There is nothing about sustainability 3 tahun ke, those things we rarely hear with the exception of clubs like JDT of course, Selangor and all that. But putting all of that aside, benda paling basic is the clubs in Malaysia don't even make an effort to create some sort of sense of belonging. Because how long more, berapa lama lagi kita akan cuba guilt trip penyokong untuk sokong pasukan lokal. Kita akan cuba marah, guilt trip them or be sarcastic about them. Oh, tengok EPL tapi tak nak sokong local team. How long more are we going to do all these things to convince people to watch local football instead of genuinely building a sense of connection dengan diorang that makes them want to support? Because I realize that in places like Bandung in Indonesia, they don't support Persib Bandung because they want Liga 1 to be prosperous. Mereka tidak menyokong Persib Bandung untuk bola sepak Indonesia jadi prosperous. Some of them couldn't even care less about Timnas or care less about the health of Liga 1. They support Persib Bandung because Persib Bandung is a part of their identity. It's within their blood. Diwarisi as they say it over there. I can't think of a culture like that here at all. All throughout saya punya upbringing, we were always just told, oh, sokong club supaya Liga kukuh. Kalau Liga kukuh, baru national team kukuh. Yeah, but as a fan, mungkin it is not my duty to think of Liga or to think of, maybe I should just start by asking, what does this team mean to me? And I think that is at the very basic core yang teams need to start to rethink. Forget about the finance, all comes after that. Tapi first and foremost, how do you build a sense of connection to the point yang if a team tutup shop, fans take to the streets, fans protest, start fundraising, going crazy. How do we create that culture? Because without that culture, sangat susah untuk budaya itu pernah wujud tak? Pernah. Saya nak cakap, I mean, I grew up 80s, 90s. Dan saya nak kata budaya tu mungkin pada zaman tersebut ada. Saya supporter Kedah. That was definitely that sense of belonging. Bukan hanya bangsa final, tetapi throughout. Tak pasti sama ada pada waktu itu. I mean, ini bukan kenyataan yang scientific ni, anecdotal. Sebab mungkin pilihan hiburan live EPL matches kurang, pilihan bentuk hiburan yang lain pun kurang, sukan yang lain pun tidak dapat liputan yang banyak. So itu aja yang ada lah. Itu memang mungkin membantu sedikit sebanyak. Tetapi away games, Kedah away games in Merdeka Stadium against KL, I went, tak adalah puluhan ribu, tapi there was definitely a sense of KL fans, KL fans there yang jersey merah putih tu, and tak tahu sama ada it's waned over the year lah, over the years dah kurang. Mungkin dah kurang, mungkin obviously match fixing scandal di mid-90s tu diluted the support a little bit. I think turning point dia came through the AFF 2010. For me personally, I rasa that was a very important turning point dalam Malaysian football. I think that especially with it happened dalam era social media boom was happening in Malaysia, and it sort of turned a lot of younger generations towards Malaysian football, but mainly towards national team. The league, I think there is still an element of distrust over the years. But besides even the distrust, I mean, when I go and have conversations with Malaysian football fans and perhaps even ask them questions like, oh, why do you support this team? Why do you support the team? A lot of the answers are related to the fact that, oh, I come from Kedah, so I support Kedah. I come from Perak, I support Perak. But I think the clubs don't give them a reason, or the clubs don't give them an environment to experience the culture at a deeper level. Macam saya pernah tanya seorang penyokong Persija Jakarta, part of Jakmania, kumpulan penyokong Jakmania. Saya tanya dia, kenapa you sokong Persija? Dia punya jawapan is, sebenarnya Jakarta ni adalah tempat, melting pot of people from all parts of Indonesia datang mencari peluang untuk kelangsungan hidup. And bila datang di Jakarta, melting pot of cultures,
a lot of us meninggalkan rumah, meninggalkan comfort zone, meninggalkan budaya, meninggalkan family untuk datang ke sini. Essentially kami di Jakarta adalah homeless, tetapi Persija Jakarta adalah menawarkan home for the homeless. You know, like that sort of connection can only be, benda tu tak boleh, you tak boleh paksa anyone to have that connection. It's organically built kan. So I think, and that only happens because those clubs, those fan clubs are very active at the grassroots. You know, they're constantly involved doing things. And I suppose we don't have that culture here as of now, at least. Perhaps it existed in the mid-90s or prior to that. Saya rasa macam, just to give a contrarian point of view, mungkinkah apa yang disebut oleh KJ dan saya sebut tadi, ia lebih berkenaan dengan keadaan sosioekonomi dan keadaan pengalaman hiburan, option hiburan yang ada di sesuatu tempat pada satu ketika, dan bukan sangat salah ataupun kemampuan klub itu untuk menarik minat. Sebab contoh yang diberikan Bandung dan Jakarta, dan cerita yang Kish sendiri ceritakan tadi, dia ada latar belakang dengan keadaan hidup di sana. Macam saya pun waktu membesar, saya ingat waktu Selangor masih main di Stadium Merdeka, saya pernah pergi dengan ayah saya. Kemudian Stadium Shah Alam saya pergi. So I experienced that. Tapi kalau saya tak ada anak lelaki, tapi kalau saya ada anak lelaki, sejujurnya saya tak terfikirlah yang saya akan bawa sekali. Mungkin disebabkan kekurangan saya, ataupun saya dah tak menganggap itu sebagai satu momen penting dalam seorang hubungan antara ayah dan anak dia, sebab ada option lain, saya kena bawa tempat lain dan sebagainya. So but masa saya membesar, itu cara mungkin ayah saya tunjuk kasih sayang pada saya, contohlah, and spending time father and son, right? So it's more about that as opposed to, sebab saya tak ingat pun klub Selangor buat apa-apa untuk saya. Saya rasa ada kebergantungan. Nak sambung pemikiran ini. Okay, kita ambil contoh dua klub yang masih berjaya di Malaysia lah untuk menarik sokongan. Of course JDT dengan Selangor. Saya rasa ada pasukan lain yang mungkin mendapat sokongan yang agak bagus, tapi inilah yang boleh dikatakan jauh ke hadapan lah. But even they, you know the skills, right? Even they ada masa yang TMJ sendiri rasa macam, you know, after all they've done to engage the community, meletakkan identity Southern Tigers, Johor, so that's the kind of community engagement that you want. Ada kalanya saya rasa kecewa juga bila saya pergi ke Stadium Sultan Ibrahim, you know, because we're not seeing that passion from the crowd. Selangor pun sama juga, ada masa keluar, ada masa tak keluar. So bila dah ada team yang betul-betul try to reignite, cuba menghidupkan balik a sense of community, sense of belonging ni pun, you know, bermusim lah. But kita ingat tak awal musim, the early parts of the season, Selangor attendances were absolutely insane. Setiap minggu they were selling out tickets, and that was at the peak of ada sort of like a siege mentality dalam Selangor pada ketika itu, kerana ada krisis dengan mereka minta charity shield competition delayed, MFL tak bagi, mereka dipotong mata, the whole case of Faizal Halim. Luar biasa lah. So there was an extraordinary circumstance di luar padang that sort of brought them together, and all of a sudden ada siege mentality, and the attendances just kept. So when there is a sense of belonging, however temporary it is, dia berkemampuan untuk menarik sekumpulan manusia menjadi one. Similar to JDT. I agree with you. I think TMJ has very valid points sebenarnya, kerana pasukan dah in the last 11 years, the heights that they have scaled makes no sense. It's incredible, kan? And by logic, the higher you climb, the more you should be able to attract, kan? But also because JDT punya trajectory tu sangat laju, organic growth di grassroots tu is not as fast as that. But it's working. It is going up. Kerana kita sedia maklum, this year attendances mereka masih yang paling tinggi. Especially di kejohanan ACL, they were the highest of most of the Asian teams yang compete in East Asia, for example, numbers wise, right? So whilst mungkin dia tidak berada di tahap yang mungkin TMJ atau kita sebagai peminat bola sepak Malaysia mahukan, but is it working? Is it getting better for them? I definitely 100% think it is. Sebab ada some sort of grassroots activity di situ. Mereka sangat aktif pergi ke sekolah, sangat aktif. Boys of Straits. I even know beberapa kenalan dalam industri yang before this di zaman sekolah
atau right after school, mereka semua pergi jadi member of Boys of Straits, chanting, training. So it builds that sort of grassroots activity kan. So I think we need more of that here. Because without that, sukar untuk membina budaya. Okay, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 156 Keluar Sekejap bersama KJ dan juga Kish yang menjadi segmen pertama kita borak tentang bola sepak. Mungkin satu nak sambung daripada apa yang kita bincang tadi sebelum break, Kish, soal budaya, sebab saya rasa itu yang kita tekankan. Kish punya hujah adalah kalau klub tu ada libat urus ataupun ada aktiviti di peringkat akar umbi akan membolehkan semangat untuk menyokong tu lebih tinggi. Saya nak beralih ke mungkin topik yang sebelah, iaitu budaya menyokong bola sepak itu sendirilah secara keseluruhannya. Bagi saya melihat dari satu sisi, ia merupakan satu jenis subculture that kita kena buat supaya benda tu nampak cool, supaya benda nampak yang orang nak terbabit. Sebagai pengamat bola sepak sekian lama, apakah momen ataupun ketika tertentu yang mana budaya subculture itu untuk bagi orang muda minat, untuk bagi orang segenap generasi minat, apa yang boleh dilihat sebagai contoh di mana ketika itu subculture itu memuncak selain daripada contoh yang telah diberikan tadi? Subculture ni adalah sesuatu yang memang it's something I really love in football. I think di Malaysia kita ada some very fascinating subcultures. Ultras Malaya sendiri is a very incredible subculture yang menjadi pujaan orang ramai. I've had friends, journalists from so many parts of the world yang akan reach out to know more about Ultras Malaya, to want to come and experience Ultras Malaya in person. Ia adalah satu supporters movement yang sangat luar biasa. Di peringkat club, of course, you've got the Boys of Straits. Sure. One of my favourite football watching moments / experience ever adalah pada tahun 2016 atau 2017, if I'm not sure. Waktu itu JDT pergi ke Osaka bermain kelayakan ACL. Waktu tu belum lagi, mereka tak sampai lagi peringkat ACL group stage. Kelayakan ACL, this is the furthest they have been at that stage, lawan Gamba Osaka, yang pada ketika itu ada legenda Yasuhito Endo daripada Gamba kan, daripada Jepun. And at that stadium, that is as far as JDT have ever gone dalam sejarah perjalanan mereka di ACL. And the amount of Boys of Straits members yang I jumpa di Osaka, yang some of them yang datang, yang tidur di hotel kerana tak cukup duit tu. And then at the stadium, it was temperature 2 degrees Celsius, but there was a period where the Gamba Osaka Ultras were quiet, dan the Johor Ultras just started singing. And ia adalah satu detik yang sangat meremangkan bulu roma saya. It was one of the most magical experiences. Just in that moment, JDT were losing 3-0 by the way. Sedang tewas 3-0. But the voices of support was incredible, right? So I think ada ruang dan peluang untuk subculture to exist. Of course, tanggungjawab untuk memastikan subculture to aktif adalah pada kita, right? Pada kita yang meminati bola sepak tempatan, pada individu-individu yang memiliki hubungan dengan klub. But at the same time, I think kita tak boleh paksa seorang individu to have that sense of belonging. You cannot tell him, kau kena ada some connection dengan Perak sebab kau dah beri Ipoh. Takkan kau tak ada any feeling untuk Perak. If that feeling is cultivated, whether it's by the club, whether it's by the state, whether it's by the community, kalau feeling itu is cultivated dan dibina, then that person will have that sense of belonging which can be tapped into to build that subculture. Saya nak beralih kepada satu lagi faktor. Kita kena pijak atas bumi yang nyata lah. Sama ada sense of belonging, ada subculture. Tapi kalau tak ada duit memang tak boleh pergi lah. Basically. Dan benda ni chicken and egg situation. Saya dulu kendalikan klub, my team di Liga 2 musim. Saya selalu kata the saying, how do you become a millionaire? You start off as a billionaire and you buy a football team. Then you end up as a millionaire. Maknanya you lose money lah. I cut my losses. Adalah yang kecam semua, hangat-hangat tak ayam, whatever. But saya dah nampak where it's going to go. Those days, kita kendali team di Liga Premier. We got promoted to Super League. Budget was 3+ a year. 3 juta, 3-4 juta satu tahun. Saya rasa sekarang paling minimum lah 10. Average saya difahamkan 20.
mana you nak cari 20 juta? Of course, kita jangan sebut tim-tim besar lah. They are in a different category kan. Yeah. Dia dah ada this magic cycle of fans, of commercial viability, monetization, sponsors, government support semua. Tapi kita ambil tim biasa lah. Bila kerajaan negeri, PKNS ataupun katalah Kedah PKNK or Perak SADC, Perak State Government dah tak bagi duit kepada tim tersebut 2-3 juta whatever it is. Sponsor pun dah tak ada. Sebab sponsor kata tak ada siapa pergi tengok stadium. Tak ada siapa pergi tengok bola game dekat stadium. You know, where do you get the money from? That's a serious problem. Ini adalah topik yang again very berat because it will involve us having to have a look at ourselves in the mirror. Status kita sebagai sebuah liga. Unfortunately, bola sepak sekarang ni hidup dalam dunia kapitalis kan. So the richer, bigger clubs continue to get more powerful, whereas the smaller clubs continue to die. Dan ini bukan fenomena yang eksklusif ke Malaysia saja. It's a global problem. It's a global. I mean, clubs. There are so many small clubs in England that are genuinely dying, that are fully reliant on community support pada ketika ini. But some of them are even dengan community support struggling to survive. Smaller clubs in England, tapi bukanlah setaraf dengan Kedah, Perak, Pahang. You know, that's why kita krisis kan ni. Correct. So gergasi ni. Yeah. So but the platform is the same kan. So generally it is a very difficult environment untuk club nak cuba sustain, nak cuba run because the cost is very, very high. Why is the cost very high? Because forget about the travel apa semua. Let's be real, vast majority of Malaysian teams spend a lot of their money on wages, on player signings, on the kind of because the wage structure di Malaysia pun has skyrocketed over the last few years. Foreign players continue to be super duper expensive. Agents continue to make commissions and have a bit of a reign over clubs over here. Ni jumlah pemain import pun dah dinaikkan. Correct. How do smaller clubs? The argument is always kalau club nak tarik sponsorship kat Malaysia dia kena kompetitif. Kalau nak kompetitif terlebih dahulu kena spend. Tapi kalau spend ni pula tak ada guarantee you jadi kompetitif and tak ada guarantee you will menang something. You can spend 20 million and still finish 14th and then you cannot drive any commercial. You cannot rely any more money. So even there it's a game of chicken and egg. How do smaller clubs abroad do it? For example, they cari alternative solutions. Contoh, instead of prior to this, you maybe got played around by agents charging high fees and high commissions and lying to clubs about player abilities and injury history and blah, blah, blah. Now with the advent of data, Y-Scout, you've got so many more platforms to bypass those things. But the funny thing is, di Malaysia, a lot of the bigger clubs yang aktif menggunakan perkara tersebut. Whereas the clubs yang memiliki masalah kewangan masih tidak menggunakan cara-cara tersebut untuk mendapatkan pemain. It's a very, very tricky situation. Tetapi the start has got to be clubs kena realistic dengan target. Tak perlu, I just want to quickly shout out Negeri Sembilan for example last year, I rasa dari awal messaging diorang bukan nak challenge apa-apa, bukan nak menang apa-apa kejohanan ke tak. The messaging from the beginning was that we are trying to build things from ground up. Dan kita start dengan perlahan. Not easy, but they're trying. And pemain-pemain yang mereka dapat musim lepas were not the most highly rated foreign players or local players, but there were signs of a team brewing there. They're trying to continue that, saya rasa, musim ini. I think we need more of that. PJ City, for example, of course, off the pitch, ada masalah budaya yang diorang struggle nak establish fan base. But on the pitch, they went satu musim tanpa sebarang pemain import. And masih boleh kekal somewhat competitive. Di Malaysia sekarang ni, fans kena mula also sedar yang every season, successful season doesn't equate to trophies sahaja. It can come in a variety of different ways. And that conversation needs to happen between clubs and fans. Which is why soalan ni susah nak jawab because dia ada multifaceted factors yang influence all these things, I suppose. Ia multifaceted, tapi salah satu dimensi ialah sustainability lah, kelestarian kewangan yang telah membawa kepada dua klub gergasi ni tidak diberikan lesen untuk bertanding MFL. Tapi sejauh mana Kish tanggungjawab tu jatuh pada MFL?
sebagai badan kawal selia, kalau kita boleh sebutkan itu, selain daripada just the league, untuk mengelakkan perkara ni daripada berlaku. Sebab kita boleh kata ya, tanggungjawab klub dan sebagainya, but sudah tentu ada tanggungjawab juga bagi pihak MFL. Dan adakah dengan kes Perak dan Kedah ni, kalau kita nak kontroversi sikit, juga membuktikan sedikit kegagalan bagi pihak MFL dan FAM tu sendiri? Yeah, I think dari perspektif saya, I would agree with that. I think MFL ada tanggungjawab yang mungkin bukan kecil but quite big. I think sebagai pengelola liga, salah satu tanggungjawab utama MFL adalah untuk memastikan pasukan-pasukan yang bertanding itu berada dalam keadaan yang sihat, both on and off the pitch. Secara peribadi, saya adalah proponen salary cap. Bukan sahaja untuk memastikan pasukan kekal sihat, tetapi juga untuk memastikan bola sepak punya original value as the world's biggest unscripted drama itu boleh dikekalkan. It has, bola sepak sukan paling global because it's the world's biggest unscripted drama. Tetapi bila dia mula jadi a bit more predictable, a bit more boleh dijangka, then it loses its value a bit by a bit kan. And this is a problem yang UEFA president sendiri came out and said, I think it was last year, said that even the big clubs in Europe themselves are considering salary caps, because walaupun mereka dominant, tetapi mereka sedar bahawa dominasi mereka tu mungkin has an adverse effect on the competitive level of the pitch. So, but going back to the original question, for me, the argument is always, kenapa klub-klub tak reti berbelanja? Bukan tanggungjawab MFL untuk memastikan klub berbelanja. Tanggungjawab MFL adalah untuk setting the platform, and then it's up to the clubs to plan their finances, which I agree. Tetapi kalau track record klub-klub bola sepak di Malaysia ni for the last 15 years dah memang tiap tahun tak diuruskan dengan baik, at some point you can't just pass your hope to them and expect them to run it. At some point perlu ada some form of intervention kan, untuk make sure how it's run, to make sure how the budget is spent, to make sure that there should be a spending limit to these things. Kalau kita tak buat benda tu, then every season masalah yang sama akan berlaku, because yes, kita nak in goodwill harap yang kelab diuruskan dengan baik, but that doesn't always happen in Malaysia. Kalau ada salary cap sebagai satu usaha untuk cuba meratakan gelanggang, sebab boleh dikatakan sekarang ni gelanggang itu agak tidak sama rata lah, sebab ada klub gergasi yang mempunyai sumber yang lebih besar. Tetapi hujah balas dia adalah ini akan membantutkan ataupun ini akan menghalang klub-klub ini, sebab klub-klub ini dia tidak sangat bersaing di sini. Dia ada visi yang besar. So bila helang itu dah terbang di tinggi, tiba-tiba nak drag helang tu down. So that's the other thing lah. Sebab as you know, TMJ now visi dia bukan lagi sangat menang sini. Although we would like to continue, JDT would like to continue to win here, but it's more the elusive ACL lah. So itu juga satu hujah balas. So coming to my apa yang soalan saya, sempena dengan persidangan ASEAN ni lah, apa Kish punya pandangan sekiranya ada Regional Super League? ASEAN Super League lah. Yeah, it's a tricky one. Persib, JDT, Bundram. I think will it work? Probably, possibly. I don't know what the fans would think about it though. And what cost? And at what cost to local football? At what cost to local football? At what cost to creating a group of elite ASEAN super clubs and sort of shutting off the door to a lot of the other smaller clubs to want to walk into that circle? It's the same reason kenapa the European Super League was protested heavily by the fans, kan? But I understand why that idea could work, because you've got a group of clubs di Asia Tenggara ni yang mungkin lebih far too stable for the environment that they're currently part of. Right? Environment tu dah outgrown they're outgrown that environment ni. It's the same thing, right? Kalau di Liga Indonesia, it becomes predictable macam you kata lah. So dia akan ada kesan adverse kepada the scene. Tapi bila helang tu dah terbang, and the rest starts, it's a different equation lah. Yeah. I suppose it's definitely something that can be considered. But I haven't made up my mind on it yet. I've thought about it.
I like the initial idea of it, because I mean, kalau kita diberi peluang untuk menonton Persib versus JDT atau Persija versus Kong An Hanoi atau Buriram versus on a frequent basis, it is quite fun, right? It is quite fun. But bola sepak adalah lebih daripada golongan klub-klub elite besar ini saja. It's a lot wider than that. A small team macam kalau di Thailand, you know, smaller teams yang Nong Bua Pichaya yang berada di division kedua can all have big aspirations. Dewa United di Liga Indonesia now finishing second in the league, they can have big aspirations too. Kalau di Malaysia, you know, smaller teams like Kuching City, for example, this season was really, really impressive, can have big ambitions. So yeah, I don't know which side of the debate I'm on, but I'm open to it. At this point, I think as a football fan, I'm not fully opposing to it, but I'm also not fully certain of it. Barangkali meminjam perbahasan di peringkat Eropah ialah bagaimana memastikan kalau nak buat benda ni kena ada relegation and promotion mechanism lah. Kalau you dah kunci untuk selama-lamanya satu kumpulan elit saja, something is feels unjust. And then just to mention, I agree with you. I think the salary cap, walaupun saya peminat salary cap, but I also think it's complex because satu liga tak boleh buat. It has to be a region-wide effort, if not a worldwide effort, a global effort. Or else, if you impose a salary cap here, perhaps you create a healthy league, but JDT can never then go on and compete dengan your Al Hilals, Al Nassers, and your team besar. It's a strike. Do you want to prioritize the local league? Again, that depends on the fans. Sebagai contoh, kalau kita tanya peminat-peminat, I have a close friend of mine who's part of the supporters movement dekat VfB Stuttgart. Pandangan dia lain. Pandangan dia tak peduli kalau Stuttgart main Eropah. Dia tak peduli kalau Stuttgart main Bundesliga atau Division 2. Pandangan priority utama dia adalah tickets, pricing kena cap, spending club kena sustainable. Priority utama adalah fans. Kau relegate pun tahun depan aku ada kat situ juga. Itu dalam dunia hari ini spesies yang rare lah. Tapi ada di Eropah. Sure. Mungkin di region ini agak rare. Tetapi in a lot of subcultures di Eropah, it's a very dominant narrative lagi. Especially di Germany lah, I suppose. Untuk sedapkan hati saya masa kita kalah dengan Spurs Europa League, saya pun letak dalam Instagram, you know, we'll always support you lah no matter what. Ayat yang lebih kurang sama lah. But anyway, balik kepada bola sepak tempatan. Okay, kita dah bincang sedikit sebanyak tentang Liga. Let's fokus kepada pasukan kebangsaan pula. Apa pandangan Kish tentang the national team project? Ada yang berpandangan bahawa, you know, we've tried everything else, nothing's worked. Kalau sentuhan magic yang boleh dibuat di peringkat klub, boleh diulangi di peringkat national team, walaupun menggunakan kaedah naturalized players, heritage players, tetapi kalau sekiranya ia diambil sebagai satu jump start for the national team project dan untuk jangka masa panjang, of course, kita harap lebih ramai lagi anak jati lah. Then why not? Yeah, I agree. Saya setuju dengan perkara tersebut. Saya tahu debate tentang pemain naturalisasi ini adalah suatu debate yang sangat hangat. And I respect sesiapa sahaja yang mungkin tidak bersetuju for whatever reasons. I think it's a very fair opinion to have. Saya secara peribadi am for it. Hanya kerana saya berasakan kita hidup in a very global world right now where identities adalah sesuatu yang sangat fluid kan. You know, a person could be born in Malaysia but could have spent their entire life living in a separate country, and who are we to say whether they are Malaysian or whether they are British, or it's a very fluid thing. Dan konsep naturalisasi ni pula bukanlah sesuatu yang baru ataupun Malaysia sahaja yang pakai. It's a global thing. Everybody is doing it. So from a football point of view, kalau kita tidak mahu ditinggal belakang, of course kita kena prioritize youth development at the same time. Tetapi it's something we should engage in for a short-term solution basis untuk compete at a higher level. I like what, for example, bila kita in the ASEAN region, kalau apa yang dilakukan oleh Indonesia, very aggressive naturalization program di senior team, tetapi at the same time
effort yang mereka lakukan di peringkat grassroots juga sangat agresif pada ketika ini. Dia under 20 team just qualified for the under 20 World Cup juga buat kali pertama dengan komposisi pemain yang rata-ratanya lahir, membesar dan membina identiti bola sepak dalam sistem tempatan. Manakala team senior completely different structure. That's the kind of setup yang I would personally like untuk Malaysia. I would like to see us being far more aggressive at grassroots level. Unfortunately, disebabkan oleh kesihatan bola sepak tempatan kita, sekarang ni kita hampir exclusively bergantung kepada JDT Academy, a bit of an FDP, dan juga Selangor Academy juga pada ketika NFDP. No, but that is the reality kan pada ketika ini. But yeah, I am for it. Dan perlawanan pertama tempoh hari, I really enjoyed it. I liked our team performance. I thought there was a renewed sense of energy to it. Saya dan rakan saya Faiz sempat menemubual Peter Klimowski in a full 1 hour conversation on our show. I also like Peter a lot. I think dia has the right sort of ideas. He's selling the right sort of emotions as well. Apa yang Kish rasa tertarik dengan dia? Honesty. Okay. Saya rasa very quickly he came out in a press conference dan mengatakan liga kita teruk. Whether we like it or not, we have to. And it's not an easy thing kan. Kadang-kadang you menjadi ketua jurulatih sebuah negara baru, mungkin you think to yourself, okay, maybe awal-awal I bagi statement yang populist sikit, please the crowd sikit, tarik. No, instant first press conference dia dah kata, and he came with the numbers, he came with the data. Dia kata in our league this is the amount of running that the players do, and compare this to the amount of running that pemain-pemain di Vietnam lakukan, pemain-pemain di Liga Thailand lakukan, which is the general sense of intensity jauh lebih tinggi kan. So he that didn't just came with plain opinions, he came with data. Dalam interview dengan saya dan Faiz tu, dia tanya kami, because we were previewing the upcoming game lawan Vietnam, dia sendiri tanya kami, when was the last time kita kalahkan Vietnam? Bila kali terakhir kita kalahkan Vietnam? And we were thinking about it. Then I'm like, yeah, it's been quite a while actually. Then it's like 2014. So it's a 10-year gap that we have not beaten Vietnam. So dia sangat data oriented, and I quite like that brutal raw honesty, because I think kalau bola sepak kita mahu ke mana-mana, kita perlukan that sort of raw honesty daripada the key leaders, I suppose. Kish, balik kepada development. So, macam sebutkan tadi NFDP and all that. Sekarang ni ada berita lah yang mengatakan bahawa nak serah kepada FAM. Bila NFDP dia dimulakan dulu, lepas tu saya masuk jadi menteri, but it was neither here nor there. So I turned it into something different. Tetapi dibiayai oleh kerajaan KBS dan dikendalikan oleh satu unit di bawah Majlis Sukan Negara. It was always my plan to serah kepada states, kepada FAM. We were just to, macam saya kata, jump start the development. Sebab saya nampak pada waktu itu tak ada apa. Yeah. I mean, you can tell me about your Piala Presiden, your Piala Belia teams lah, please. I mean, there was nothing. So this was constant pertandingan yang dibuat setiap minggu, intensity yang tinggi, training yang regular, dan dibiayai oleh kerajaan. And saya punya kebimbangan adalah bila nak serah kepada FAM dan juga nak serah kepada negeri ni, adakah mereka sudah bersedia untuk menerimanya? And of course the program has suffered over the years. Lepas saya dah tak ada, bukan saya nak kata program itu berjaya sebab saya ada di situ, but it's also about apa yang menteri itu rasa penting untuk dia. Sebab bagi saya itu penting, jadi saya bagi peruntukan yang secukupnya. Tetapi saya risau bila dia pergi balik kepada FAM, with all due respect to FAM and the states, dia akan matilah macam tu. Yeah. I mean, saya tak nak mengatakan apa-apa tentang sesiapa di FAM ke apa, but the point is that kita kelab-kelab dan pemimpin-pemimpin di pihak banyak kelab-kelab kita pun untuk sustain tim senior pun struggle. Yeah. Untuk memastikan ada struktur Piala Presiden, Piala Belia di mana pemain dibayar gaji minimal on time pun kita struggle. Apatah lagi
playing identity, playing curriculum, coaching education, all this academy tunas yang dia kena jaga semua. Untuk buat di skala kecil bersama kelab, right now most people are just doing it ala kadar untuk menepati requirements for club licensing. Betul. Itu je. Betul. Dia bukan plan yang genuinely untuk grow. Sebab put it this way kan, adakah saya sebagai penonton akan menjangkakan bahawa kelab saya akan prioritize youth development kalau pemimpin kelab saya pada awal musim kata target kita adalah nak menang 1 piala. Waktu tu pun saya dah tahu kelab saya dipimpin oleh pemimpin yang targetnya short term. Right? There is no, sebab tak ada sebut anything about long term growth, how are we going to integrate pathway untuk. So waktu tu pun that would be my general. So kalau itu is the current health of the teams and the badan pengelola, then I would have similar concerns about whether NFDP can genuinely be taken care of. That's my thoughts at least. Any final thoughts? Seronok untuk bincang benda ni. No final thoughts from me, but thank you for being here. Bakis, I think mungkin daripada saya, ini soalan balik kepada Liga ni. Saya akan tanya soalan yang agak panas sikit lah. Not meant to be political, but political in a way. Adakah Kis rasa bila MB tu ataupun istana suka dan minat kepada bola sepak, maka ia boleh berjaya? Sebab Malaysia memang macam tu lah, kita agak feudal. Kalau istana dan siapa yang menjadi MB ataupun Chief Minister tak minat sangat pasal bola sepak ni, dia akan matilah. And that is Malaysian. That's Malaysia for you. Feudalistic. Ada pro dan of course, TMJ has done miracles with JDT. That's the great success story. Tetapi the cautionary tales are bila MB dah tak minat, dah tak ada duit, pembesar pun negeri tersebut pun tak minat bola sepak, then that's what you have. I think that will always be the struggle. I think TMJ himself pernah bercakap pasal benda ni, which is for all the incredible efforts that he's put into the club, saya rasa mungkin impian dia suatu hari nanti kalau dia dah bersedia untuk meninggalkan JDT, bahawa JDT boleh, we don't know if that will ever come, but let's say hypothetically 20-30 years from now dia merasakan bahawa okay, my time is up. Adakah klub akan berada dalam situasi di mana dia boleh meninggalkan klub and club can just continue on the trajectory yang dia bina? Saya rasa personally I think that would be his aspirations, but it's not as easy lah, because TMJ's own single-mindedness, his own ideas, his own persistence is the one yang driving the club pada ketika ini, and that has sort of been the culture dalam bola sepak Malaysia. The culture has never been untuk kita membina satu team yang sustainable untuk generate, untuk bina succession planning, for example. Are you talking about football or politics? I'm talking about football. Itu gurauan sebab apa yang Kis sebut itu relevan banyak benda, bukan bola je kat Malaysia ni. Yeah, it's funny because dalam bidang tugas saya, I have to cover European football and I have to cover Malaysian football, but how I cover European football, it's crazy because every time I have to change my headspace when I think or I try to write about it. When I think or try to write about United, Real Madrid, you have to think of succession planning, think of like when Ed Woodward left, Sir Jim Ratcliffe masuk dengan a new director of football, Dan Ashworth kemudiannya dipecat, what is Omar Berada doing, what is Jason Wilcox doing behind the scenes, there's all these things. Kemudiannya bila saya nak kena cover bola sepak Malaysia, saya kena immediately change yang tahun ni ada perubahan landscape politik, jadi tiada sokongan dari menteri besar, jadi tiada bajet. Like, instantly it's different. Itulah. That's unfortunately there's So tu saya kena tanya soalan tu. Yeah, it is what it is. Ideally we would like for it to change, but I suppose given how interconnected, football is the most popular sport in this country. Football is the sport of the masses. It's a global language, and as such it will always be connected to politics wherever we go, I suppose. So ideally we would like for it to be not that, but for it to not be that, it's not just a football problem. It's a Malaysia thing. It's a Malaysia problem. Yeah.
Terima kasih Gish. Thank you so much for having great me. conversation. We hope to have you back and to better days for United and for Malaysia. And for Malaysia. Yeah. Thank you. Malaysia. Thank you for having me. Selamat kembali ke episod 156 KS. Saya enjoy perbincangan tadi. Okay Ya, okay. Kelainan sikit From time to time kalau kita boleh jemput yang boleh cakap pasal bola sepak ke apa benda ke, I think it's a nice change benda from, masyarakat. Ya. Perubahan yang sangat dinantikan daripada kita hanya sembang politik saja, tetapi Ada dimensi politik tak? ada sikit-sikit. ada. Oleh kerana politik adalah makanan ruji kami di KS, sudah pasti episod ini tidak lengkap kalau tidak ada sedikit perbincangan berkenaan dengan politik. Mungkin ada 2 topik kita nak bincang untuk segmen yang terakhir ini. Satu adalah keputusan pemilihan PKR. Satu lagi ASEAN ataupun sidang ASEAN yang sedang berlangsung di ibu negara di Kuala Lumpur. Seperti mana yang kita ketahui, timbalan presiden, kita tak nak cakap pasal jawatan lain sangatlah. Jawatan timbalan presiden dan juga naib presiden. Saudari Puan Nurul Izzah telah pun menang, menewaskan Datuk Seri Rafizi Ramli. Izzah telah mendapat 9,803 undi, manakala Datuk Seri Rafizi telah mendapat 3,866 undi untuk jawatan timbalan presiden, manakala untuk naib presiden unfortunately kawan kita saudara Nick Nazmi tersingkir daripada 4 jawatan timbalan naib presiden yang dimenangi oleh Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, yang dimenangi oleh ahli parlimen Sungai Buloh dan timbalan Menteri Keusahawanan Datuk Ramanan, dan ketiga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, dan Yang Berhormat Saudara Chan Lee Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Saya banyaklah benda yang kita boleh bincang berkenaan dengan apa yang telah pun berlaku. Mungkin Syaril nak bagi pandangan dulu, lepas tu saya boleh sedikit bagi pandangan saya lah. Ya, beberapa pandangan KJ. Pertama ialah saya fikir ada analisa-analisa yang terlalu simplistik mengatakan bahawa simpulan ni menang disebabkan dia lebih mesra akar umbi berbanding yang kalah tak mesra akar umbi. Saya tengok kadang-kadang itu adalah hujah yang sedikit malas, lazy argument. Apabila seseorang tu dilihat intellectual ataupun mempunyai prestasi yang baik dari segi pembuatan dasar, idea dan sebagainya, andaian yang cepat dibuat adalah dia ni Mamat ni mesti tak mesra akar umbi. Seolah-olah individu tu tak boleh ada kedua-dua. Ramai saja mereka yang ada ketokohan dari segi yang lebih intelek dan sebagainya, ada sentuhan yang baik, dan ramai juga yang tak ada ketokohan intelek yang tak ada sentuhan baik pun. Tapi biasanya dalam analisa yang terlalu simplistik ni kita anggap hitam putih. So saya menolak itu sebagai satu andaian sebab saya tak nampak lagi sebarang bukti contoh bahawa Nick Nazmi ni di Setiawangsa dia tak jaga kawasan. I don't know. Kita tak duduk di situ dan bukannya ahli PKR di situ. Tapi saya rasa itu terlalu simplistik yang digunakan lah, tu satu. Kedua yang lebih mungkin besar ialah ini akan dilihat saya fikir sebagai satu ketika yang sangat penting dalam sejarah keadilan atau PKR, di mana apa yang berlaku selepas ini akan menentukan sama ada ini adalah pembaharuan generasi yang memberikan peluang kepada tokoh-tokoh tertentu menyinar, ataupun ini akan menjadi momen di mana ramai penyokong PKR sendiri akan mula betul-betul hilang kepercayaan kepada parti. Andai kata keputusan pemilihan dan apa yang berlaku selepasnya adalah dilihat sebagai PKR tidak lagi menjiwai semangat reformasi. Dan kenapa kita just sebut je lah, sebab apabila Saudari Nurul Izzah yang kita kenal, yang kita cakap ia ada ketokohan dan sebagainya, apabila dia menang, suka tak suka, dah ada tanggapan ini, dan sekarang ni beliau sendiri dan partinya sendiri kena menidakkan persepsi itu. So tanggapan tu dah ada, and it's up to her to prove to the masses, not to orang yang mungkin dah sokong dia, tapi yang sinis, untuk menunjukkan benar-benar dia ada kualiti yang boleh menandingi Rafizi ataupun boleh menyaingi dan lebih baik dalam sektor-sektor ataupun dimensi tertentu. Kalau tidak,
saya rasa tanggapan ni akan lekat, dan bila tanggapan ni lekat, dia boleh ada implikasi yang besar yang tak patut dipandang enteng. Ya. Saya rasa analisa itu adalah analisa yang bagus, dan saya nak fokus pandangan saya kepada apa yang perlu dibuat oleh kedua-dua, Rafizi dan Nurul Izzah selepas ini. Saya tak nak sebut sangatlah tentang apa yang telah pun berlaku. Keputusan pun kita dah semua tahu. What's happened has happened. Now, what should they do? Sebab saya sebagai rakan sebaya, Izzah dia 5 tahun muda daripada saya. Rafizi dia setahun muda daripada saya. Tapi more or less the same generation lah. Kami semua datang daripada generasi yang sama. Dan ya, agak sukar saya secara peribadi melihat orang yang saya kenal lawan antara satu sama lain. Tetapi adat pertandingan hanya seorang pemenang lah. That's something that kita kena accept. So what happens now? Sebab bagi saya, of course, kedua-duanya ada tempat dan peranan untuk masa depan negara kita. Bukan not masa depan negara kita lah, untuk masa semasa. Saya cukup berhati-hati bila saya guna perkataan masa depan, sebab I feel it's time for people like Rafizi, like Nurul Izzah now. They're already in their 40s. Berapa lama lagi nak tunggu kan? Tetapi apa yang perlu mereka buat sekarang? Untuk Izzah, macam Syaril kata, beliau menang dengan majoriti yang besar. Dan sekarang ini adalah waktu untuk beliau membuktikan bahawa kepercayaan dan mandat yang diberi oleh sebahagian besar daripada perwakilan Parti Keadilan itu tidak sia-sia. Dia kena buktikan bahawa segala persepsi yang mengaitkan kemenangan ini dengan isu keluarga, isu nepotisme itu dapat dipadamkan, dan ia hanya dapat dipadamkan melalui prestasi. Kalau beliau dapat menunjukkan prestasi yang baik, terutamanya pada KPI yang paling utama, iaitu PRU 16, saya rasa tidak ada ramai yang boleh mempertikaikan dia lagi. So now, of course, adalah masa untuk beliau membuktikan bahawa she deserves the role as timbalan presiden, dan dia akan dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Untuk Datuk Seri Rafizi, sebab saya ada baca yang dia kata dia berhasrat untuk letak jawatan menteri, sebab dia kata prinsip dia adalah anggota jemaah menteri ni mestilah datang daripada pemimpin-pemimpin kanan yang ada jawatan tinggi dalam parti-parti yang membentukkan kerajaan semasa. Dan oleh kerana dia bukan lagi timbalan presiden, maka secara moral dia, secara prinsip dia kena letakkan jawatan sebagai anggota jemaah menteri. Dan dia bagi contoh lah, kalau dulu UMNO ada masalah sebab mereka yang berada dalam jemaah menteri sewaktu kerajaan Tan Sri Mahyudin dan kerajaan Ismail Sabri merupakan antara menteri yang tak ada jawatan. You know this Putrajaya versus PWTC punya naratif dululah. Termasuk saya lah. Saya tidak ada apa-apa jawatan dalam parti UMNO, tapi saya dilantik sebagai ahli anggota jemaah menteri, dan Rafizi kata ini telah menimbulkan ketegangan. Dan memang betul ada ketegangan. Tetapi saya berpandangan berbeza sedikit dengan Rafizi. Saya rasa tidak perlu dia letak jawatan. Sebab pelantikan ke jemaah menteri ni, satu adalah prerogatif ataupun kuasa Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri mestilah diberi kebebasan untuk melantik siapa yang dia rasa layak untuk menjadi menteri. Ada kalanya pelantikan itu mestilah berdasarkan kepada perkiraan politik. Siapa yang paling kanan dalam parti-parti yang membentukkan kerajaan persekutuan kena ambil presiden, timbalan presiden. Tetapi ada kalanya juga dia kena ambil orang yang ada kemampuan sebagai individu. Dan saya rasa tak ada sebab untuk Rafizi letak jawatan, walaupun dia bukan lagi timbalan presiden, tetapi dia adalah seorang yang ada kemampuan untuk menjadi seorang menteri, dan saya harap dia kekal sebagai seorang menteri. Sama juga dengan Nik Nazmi, walaupun dah tak ada kedudukan, serah kepada
PM lah, serah kepada PM. PM akan tentukan. Tetapi bagi saya, now mungkin Datuk Seri Anwar kena melihat Nik Nazmi dan juga Datuk Seri Rafizi bukan sebagai naib presiden dan juga timbalan presiden PKR keadilan, tetapi sebagai dua orang pemimpin muda, pemimpin agak muda yang ada kemampuan sebagai individu yang boleh menganggotai Jemaah Menteri. Dan tidak hanya melihat kepada kekananan mereka dalam keadilan. So saya harap Rafizi tidak akan letak jawatan dan Nik Nazmi juga akan tidak letak jawatan. Dan yang ketiga lah, sebab saya ada baca juga komen-komen daripada mereka yang tim hero lah, tim yang menyokong Datuk Seri Rafizi. Mereka kata okay, kalau tak nak kepada Rafizi, then good luck, all the best for PRU16. You're on your own, tak perlu kita tolong, tak perlu kita bantu. Saya rasa, I mean, that is more or less announcing that you're sabotaging your own party lah. Dan saya rasa, of course, dia pada waktu ini tengah panas, tengah rasa marah. Dia kata all the best, good luck. Kita tak akan lift a finger. But I don't think that should be the case lah. I think Rafizi should be the bigger man. Walaupun he went through something that we don't hope on anybody, especially friends. Tetapi he should say that I'm still here. Saya tak akan tinggalkan keadilan dan I will do my best to help PMX Anwar dan Izzah untuk keadilan pada pilihan raya akan datang. So, izinkan saya mungkin bagi pandangan yang berbeza sedikit lah daripada KJ dalam hal ini. Pada pandangan saya, walaupun saya faham apa yang KJ sampaikan, saya rasa untuk Rafizi sebagai seorang yang begitu public sewaktu kempen mengatakan saya akan letak jawatan andai kata saya kalah, mungkin ada baiknya untuk dia kotakan kata-kata itu. Dan tak bermaksud kalau dia letak jawatan Jemaah Menteri maka dia hilang, dia merajuk ataupun dia tidak lagi berfungsi. Dia masih boleh memainkan peranan sebagai salah seorang campaigner yang dari satu sudut tidak ada tolok bandingnya dalam PKR. Dan beliau masih boleh mewujudkan satu gerakan ataupun gelombang yang akan dilihat menyumbang kepada perjuangan parti dan tidak dilihat lari. So saya rasa penting untuk dia fikirkan option itu. Sebab kita nak cakap tentang politik juga, iaitu poin kedua. KJ boleh sebut, ya betul, mereka adalah individu yang ada caliber, ada credibility, ada kemampuan untuk menyumbang dalam Jemaah Menteri. Malaysia perlukan, PM perlukan dan sebagainya. Okay, fine. Tetapi dari segi politiknya, dari segi weight politiknya, tidak sama dengan seorang contoh senator Tengku Zafrul ataupun senator Amir Hamzah yang memang tidak masuk atas tiket jawatan politik. Apabila pernah ada jawatan politik dalam parti yang cukup kanan, dilihat sebagai contoh next prime minister dan sebagainya, tiba-tiba tidak ada. Selepas satu pemilihan yang agak pedas dan agak sengit bukan dari segi keputusan tapi dari segi kempen, credibility dan the mood in the room, mungkin KJ lebih arif duduk dalam Jemaah Menteri, barangkali akan terkesan. Dan apabila benda itu hilang, dia susah untuk tangkap balik dalam term yang sama ataupun penggal yang sama. Lainlah dia keluar dan dia masuk balik besok atas kapasiti yang berbeza ataupun tema keadaan yang berbeza. So saya rasa atas sebab itu pun perlu dipertimbangkan. Dan ketiga ialah ini soal emosi, yang kita tak boleh baca emosi orang. Saya tak rasa, walaupun saya setuju 100% kalau ada daripada pihak tim hero yang mengatakan ini kita dah lepas cuci tangan daripada parti dan sebagainya, sudah tentu bukan posisi yang baik untuk diambil. Tetapi saya tak rasa mereka kecewa kerana kalah. Mereka kecewa kerana pada pandangan mereka ada satu gerakan yang tidak disedari, yang tiba-tiba dibuat, yang menyebabkan kekalahan. So there's a difference. Kalau ini memang pertandingan terbuka yang dari awal dah dikatakan there will be a fight and then dia kalah, saya tak rasa mungkin reaksinya sebegini. Reaksinya adalah pada pandangan mereka awal-awal, timbalan presiden ni tidak ada pertandingan. Saifuddin takkan bertanding, so Rafizi menang free. PMX sendiri sebut, beri gambaran begitu. Kemudian sebaliknya terjadi. So ada ada perasaan betrayal lah of some sort kan, yang saya yakin ni bukan sebab saya dengar daripada mereka, tapi itu tafsiran yang saya rasa agak adil.
Jadi itulah yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh Rafizi sendiri. Dari segi Izzah, saya tak banyak beza pandangan dengan KJ. Saya rasa dia mempunyai kemampuan untuk membuktikan, but she has a hill to overcome lah. Dan dia perlu overcome dengan prestasi. Bukan hanya dari prestasi PRU16, sebab by that time will be too late kalau benda tu tak elok. Tapi antara sekarang dengan PRU16, ketokohan, ucapannya, gerakannya, kempennya, itu yang akan diperhati oleh semua orang, baik yang sokong dia ataupun baik yang sinis. Dan kalau dia berjaya, maka itu satu ujian kepimpinan yang dia dah lepas. Okey, seperti mana yang kita sebut pada episod-episod lepas, kita harap yang terbaik lah untuk kedua-dua Nur Izzah dan juga saudara Datuk Seri Rafizi. ASEAN masih lagi berlangsung dan kita nampak bahawa ada seperti mana yang kita jangkakan lah, exactly to script I suppose. Myanmar telah pun dibangkitkan, tetapi lebih kepada engagement yang senyap. Kalau kita baca kenyataan rasmi daripada sidang ASEAN berkenaan dengan Myanmar pun masih lagi menekankan engagement, masih lagi menekankan 5-point consensus, masih lagi mengharapkan macam-macam lah yang boleh berlaku. Tetapi tidak ada, bagi saya tidak ada sense of urgency untuk tackle apa yang berlaku di Myanmar. Ada usaha untuk cari satu kata sepakat ataupun pendirian yang bersama berkaitan dengan pendirian ataupun berkaitan dengan isu tarif Amerika Syarikat. Sebagai pengerusi ASEAN, Datuk Seri Anwar telah pun memaklumkan bahawa beliau telah pun menulis surat kepada Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, untuk mencadangkan mesyuarat bersama dengan ASEAN dan Amerika Syarikat supaya kita dapat mungkin bersemuka dengan Presiden Amerika Syarikat sebagai satu blok. Dan mungkin dirasai bahawa kalau kita berdiri teguh bersama, mungkin kita akan dapat reaksi yang berbeza daripada Donald Trump. Kita lihat ada deklarasi 2045, Our Shared Future, masa depan bersama. Itu biasalah, itu deklarasi visi retorik yang penting, tetapi of course buat masa ni dia semata-mata deklarasi, tetapi ada beberapa langkah-langkah strategik yang datang daripada deklarasi Kuala Lumpur itu, termasuklah penekanan terhadap inovasi digital, kecerdasan buatan, ekonomi hijau biru, termasuk satu perjanjian Syaril yang telah pun dimeterai pada sidang ASEAN kali ini, iaitu perjanjian berkenaan dengan ASEAN Power Grid yang melibatkan Vietnam, Singapura dan Malaysia, iaitu kuasa renewable energy, wind power kalau tak silap saya, daripada Vietnam akan dihubungi melalui kabel dasar laut kepada Malaysia dan Singapura. Sebab dikatakan kalau dihubungi melalui kabel dasar laut, sebab interconnection Thailand kepada Malaysia ni dah agak outdated, ia boleh menjamin kelestarian bekalan elektrik, sumber elektrik yang bersih daripada Vietnam untuk Singapura dan Malaysia. Cuma pertikaian sekarang adalah siapa yang akan bayar lah untuk this undersea cable. But anyway, a good start, saya rasa. Dan selain daripada itu, satu lagi benda yang mungkin saya nak highlight adalah bagaimana kali ini di ASEAN ada percubaan untuk membentukkan, macam saya kata dalam episod yang lepas, pasaran baru melalui diplomasi ASEAN. So saya merujuk kepada sidang kemuncak ASEAN GCC dan China. So apa yang telah berlaku pada kali ini bukan hanya sidang yang melibatkan ASEAN, negara-negara ASEAN 10 campur 1 Timor Leste, tetapi juga ASEAN telah pun mengadakan mesyuarat 3 hala yang bersejarah. 3 hala ASEAN, China dan juga GCC, iaitu Majlis Kerjasama Teluk ataupun Gulf Cooperation Council, yang melibatkan negara-negara teluk, Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE dan sebagainya. Dan ini dilihat sebagai satu langkah yang bagus, smart move daripada kerajaan Malaysia dan juga daripada semua yang terlibat, kerana apabila kita berdepan dengan ketidaktentuan Amerika Syarikat yang seolah-olah tidak mahu berdagang dengan dunia luar, adalah untuk kita memperkukuhkan hubungan dan juga pasaran
dengan blok-blok lain seperti GCC, China dan mungkin selepas ini Kesatuan Eropah dan sebagainya. That's my take on ASEAN for now lah. Ya. Saya gemar dengan poin akhir KJ tu, so saya tak akan ulas panjang, tapi exactly trying to find new markets dalam keadaan Amerika Syarikat kurang lazim ataupun dah berbeza daripada yang biasa. Yang saya nak cakap lebih tentang sidang kemuncak ASEAN ni lebih kepada benda yang satu yang kekecewaan sedikit dan satu yang mungkin positif. Dari segi kekecewaan kecil ialah apa yang saya dah sebut dan mungkin KJ pun pernah cakap benda yang serupa, soal ASEAN sendiri mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang terlalu high level. Terlalu high level ni maksudnya terlalu kurang butiran lah, dan dia lebih kepada percakapan retorika yang nampak cantik tapi tidak ada spesifikasi ataupun butiran yang serius. Dan selain daripada itu, banyak mengulang benda yang kita pernah dengar tahun-tahun yang lepas lah. Soal ASEAN Vision 2045 ni ataupun ASEAN Community Vision ACV 2045 yang menjadi sebahagian daripada apa yang disebut dalam deklarasi ni. Saya tengok perkataan-perkataannya tak jauh sangat beza daripada ASEAN Economic Community yang mula-mula patutnya 2015, kemudian 2025. Dia masih lagi tentang seamlessly integrated single market production center macam 20 tahun lepas lah. Dan secara realitinya masih gagal untuk kita wujudkan satu blok ekonomi yang tidak ada, mungkin tarif tidak ada, tetapi non-tarif barriers lah, benda-benda yang menghalang aliran modal dan juga aliran perdagangan masih lagi wujud. Dan setelah sekian lama tidak ada kemampuan untuk melepasi halangan-halangan tersebut ataupun mengurangkan halangan-halangan tersebut secara menyeluruh, mungkin 40-50%, tetapi sebahagian besarnya masih lagi ada halangan. Kemudian saya nak cakap benda yang lebih baik ataupun positif, sebab saya tengok kadang-kadang bila kita tengok kenyataan daripada heads of government, heads of state ni, dia akan cakap tentang visi-visi besar yang terlalu generik. Tetapi ada satu badan bawah ASEAN yang dinamakan ASEAN Business Advisory Council, Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN, yang ditubuhkan pada tahun 2001 dan setiap kali dipengerusikan oleh negara yang mempengerusi ASEAN lah. So kali ini ialah sahabat kita Tan Sri Nazir Razak menjadi pengerusi. Saya tertarik sebab saya baca berita kemarin, dia telah mengeluarkan 12 cadangan yang saya fikir agak spesifik. Saya nak sebut dua saja yang mungkin relevan untuk kita bincang. Satu ialah ASEAN IPO Prospectus. Bila kita cakap tentang integrasi ekonomi, nak memperbanyak aliran antara negara dalam ASEAN ini, bila dia cakap tentang IPO Prospectus ni, bagaimana untuk syarikat-syarikat yang hendak menyeneraikan syarikat mereka dalam bursa ataupun dalam pasaran pertukaran masing-masing. Kalau biasanya, kalau syarikat Malaysia dia nak IPO, dia akan boleh market hanya kepada negara Malaysia sajalah. Pada pelabur-pelabur Malaysia saja. Kalau dia nak market dia punya shares ataupun dia punya IPO kepada Singapura, dia kena either buat dual listing, which is very expensive dan tak efficient, ataupun dia kena melalui sistem perundangan dan juga kawal selia di Singapura sendiri. Betul, nak buat kat Indonesia pun sama juga. Apa yang dicadangkan di sini adalah semua negara ataupun syarikat yang buat IPO, ASEAN IPO, dia hanya perlu diluluskan dalam negara dia sendiri dan boleh dipasarkan untuk dia raise capital di negara-negara lain. So that's quite a specific idea. Satu lagi adalah ASEAN Business Entity. Jadi kalau sebuah syarikat itu mempunyai status ASEAN, dia boleh beroperasi dia boleh operasi dengan lebih mudah. Tak payah minta business license di semua negara. Business license, visa untuk pekerja dan sebagainya. So this quite it's interesting because saya pun ada baca apa yang disebut oleh Tan Sri Nazir. Dia kata focus on the small specific things daripada the grand vision lah. Correct. Daripada nak selamatkan, nak dapat keadaan yang damai di Myanmar, daripada nak dapat code of conduct di Laut Cina Selatan, focus on these things. But my only question, soalan saya adalah, mungkin ini juga adalah sesuatu yang sangat susah nak buat. But it's not going to be easy. Sebab saya boleh bayangkan contoh mungkin Securities Commission sebuah negara takkan selesa dengan kita punya dan sebagainya, vice versa kan.
but at least it's specific dan dia meletakkan KPI pada diri sendiri bahawa inilah yang sepatutnya kita cuba perjuangkan instead of just grand statements which heads of governments tend to do. There's satu yang daripada 12 ni ASEAN Games yang saya ingat KJ pernah sewaktu jadi Menteri Belia dan Sukan. Am I right to remember that you wanted to try and change SEA Games to ASEAN Games or somebody else wanted? Saya cadangkan kenapa SEA Games tak ditukar kepada ASEAN Games sedangkan the para version is called the ASEAN Para Games. Oh, I didn't know that. The para version is the ASEAN Para Games. Right. So jawapan yang saya terima pada waktu itu daripada Majlis Olimpik Malaysia adalah ASEAN ni adalah entiti politik. So Paralympic tu okay pula. So Paralympic is different governing body. Okay. So dia kata dia tak boleh menggunakan nama yang merupakan nama kepada blok politik, which is true lah. ASEAN is a political bloc. So I don't know. That was I mean it's true. Yes, ASEAN is a political bloc, tapi saya tak faham kenapa Olympic movement tak benarkan lah. So saya kata why not kita call ASEAN Games, tapi mereka kata dia sebab dia ada kaitan dengan nama political bloc. I see. Okay. Anyway, itulah sedikit refleksi tentang sidang kemuncak ASEAN yang masih lagi berlangsung. My other idea was the Eurovision, the ASEAN Vision. We used to have Asia Bagus. Revive balik. Revive Asia Bagus. Okay. Ya, saya rasa di situ saja. Minggu depan, satu yang saya sebut dalam topik sebelum kita cakap ni adalah soal Rafizi. Ramai yang kata bahawa Rafizi boleh jadi sebahagian daripada Keluar Sekejap. Sama ada dia jadi sebahagian daripada Keluar Sekejap. Pertama ialah dia patut datang ke sofa Keluar Sekejap dulu. Okay. Itu kita jemput dia sebagai guest dulu. So saya kena bagi tahu yang saya pernah jemput dia. Saya pun pernah jemput dia. Dan di sini juga kita jumpa di sini. Dan dia kata dia akan datang bila dia slim down 10 kg. That's the problem. Tapi waktu tu dengan sekarang saya rasa dia tambah beberapa kg. Itulah. So problem. So nak tunggu dia hilang slim 10 kg ni, tak tahu bila dia nak buat. Mungkin kalau dia dah macam Syaril cadangkan tadi, kalau dia lah letak jawatan, dia ada masa sikit lah exercise. Saya boleh train dia juga. By the way, you off please I'm not kemungkinan tidak KJ. Saya sepatutnya pergi menunaikan haji, tapi mungkin belum masanya disebabkan visa mujamalah saya kurang, nampaknya tidak dapat. Belum tahu lagi, tapi biasanya lewat macam ni tak ada. So, tapi doakan saya, doakan yang terbaik lah kalau ada, kalau last tak, minute lastminute.com. Kalau tidak, Nadia insyaAllah. Maybe mungkin kalau kita highlight kepada pihak berkuasa Arab Saudi that you're Newcastle United I'm a Newcastle United fan. Newcastle United owned by PIF, owned by Saudi Arabia. So maybe somebody will give me one visa or two visas, me and my dad, please. Okay, thank you.